नमस्कार। जय जगन्नाथ। पिलामाने तुमମାନଙ୍କୁ संस्कृत शिक्षायतन को पुनः स्वागत। आज आमे सीतया वनगमनम्र 19 श्लोक ठारू आगु को पढ़ेबा। पूर्व पीरियड रे आमे 18 श्लोक पर्यंत जाइथिले। ताले आमे 19 श्लोक रे देखिबा कोन अछि। ताले सीता आ पूर्वरु कहिथिले जे मु दुर्गम वन को जीवी जोउठी पुरुष मानक द्वारा वर्जित एवं विभिन्न प्रकार मृग मानक द्वारा सेवा पाउथिबो आ सादुल गणक द्वारा नाना प्रकार मृग मानक द्वारा पूर्ण थिबो आ सादुल गणक द्वारा शोभा पाउथिबो सही परी दुर्गम वन को मु जीवी ए कथा सीता रामचंद्र को कहिथिले। ता परवर्ती श्लोक देखिबा 19 रे कोन अछि। सुखम वने निवस्यामि यथैव भवने पितुः अचिन्तयन्ति स्त्रीलोकान् चिन्तयन्ति पतिव्रताम्। हला आउथे देखो सुखम वने निवस्यामि यथैव भवने पितुः अचिन्तयन्ति त्रिलोकान् चिन्तयन्ति पतिव्रताम्। ताले पिला माने देखो सीता कहिले सुखम वने निवस्यामि बणरे स्थानाधिकरणे सप्तमी बणरे सुखम निवस्यामि सुखरे मु वास करिबि हैला जथैव यथा युक्त एव जथैव जेपरी यथा माने जेपरी एव माने हि भवने पितुः जेपरी पितांक भवन रे मु सुखरे वास करुथिली सही परी बणरे भी मु सुखरे रहिबी। अचिन्तयन्ति श्रीलोकान् अचिन्तयन्ति न चिन्तयन्ति अचिन्तयन्ति चिंता करिबी नहीं त्रिलोकान चिंतयन्ति एठी संधि विचार कर दिया त्रिलोकान युक्त च त्रिलोकान युक्त चिंतयन्ति ताले तीन लोक को अर्थात स्वर्ग मर्त्य पाताल को चिंता न करी चिंतयन्ति पतिव्रतम चिंता करिबी कोन पतिव्रता को अर्थात स्वामींकर सेवा को स्वामींकर पदानुसरण ही करिबी हैला ताले मु सुखरे ही बणरे रहिबी जेपरी पितांक भवन रे मु रहुची एवं तीन लोकर सुख को चिंता न करी केवल चिंता करिबी कोन पतिव्रता को बा स्वामींकर सेवा को बुझेला। एबे हमें 20 श्लोक को दिबा। स एवं ब्रुवन्तीम सीताम धर्मज्ञान धर्मवश्चलः न नेतुम कुरुते बुद्धिम वने दुखानि चिंतयन हला स एवं ब्रुवन्ती सह कहले से संधि विच्छेद करदवा सह युक्त एवं सह कहले से एवं ब्रुवन्ती एही परी कहूथिबा सीताम सीतांकु जे कि धर्मज्ञान एटी सीतांक पई एई उपमाटी लागिची धर्मज्ञा सीतांकु धर्मवश्चलः सह अर्थात रामचंद्र न नेतुम न नेबा पाई नेतुम नियुक्त तुमुन कुरुते बुद्धिम बुद्धि करले हला बण को न नेबा पाई बुद्धि बाहर करले बने दुखानि चिंतयन चिंतयन चिंत युक्त शत्रु ताले बने अर्थात बण भितरे थिबा दुख गुडी को चिंता करी हैला ताले एही परी कहूथिबा सीतांकु धर्मवश्चल ननेबा पाई बण को ननेबा पाई बणर दुख को मने पकाई बण को ननेबा पाई बुद्धि बाहर करले बुद्धि चिंता करले हैला कौन बुद्धि चिंता करी कहिले सीते 21 देख सीते यथा त्वाम बख्यामि तथा कार्यम तोया बळे बने दोषा ही बहव बसत स्थान निबद्ध में बुझिपाल कहले हे सीते संबोधने प्रथमा हे सीते यथा त्वाम बख्यामि यथा कहले जेपरी त्वाम बख्यामि तुमको कहिबी तथा कार्यम सही परी कर क्रुयुक्त कार्यम कारण तोया बळे तोया युक्त अबळे तुमे होच अबला हैला बळ नहीं अर्थात स्त्री लोक मान को साधारणतः अबला बोली कह जाए कहले ताले तुमे होच अबला तेणु जहाँ तुमको कहूची सेही कथा ही कर सेही कार्य ही कर कारण बने अर्थात बणरे दोषा ही बहबह हला बणरे अनेक दोष रही बसतः तान तान अर्थात सेठारे बसतः वास करिबा मे निबद्ध हैला मोर मोठारु बुझ कारण बणरे अनेक दोष रही सेठारे वास करबा बहुत कष्टकर तेणु एक कथा मोठारु टिके बुझ हैला कौन बणरे दोष रही
କହିବେ ଏଇନେ ବଣରେ କଣ ଦୋଷ ରହିଛି ଯେ ବାସ କରିବାଟା ଏତେ କଷ୍ଟକର? ତାହେଲେ କହିଲେ ସୁପ୍ୟତେ ପର୍ଣ୍ଣଶଯ୍ୟାସୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗ୍ନାଂଶୁ ଭୂତଳେ ରାତ୍ରିଷୁ ଶ୍ରମକିନ୍ନେନ ତସ୍ମାତ୍ ଦୁଃଖମତ ବନମ୍। ହେଲା, କହିଲେ ସୁପ୍ୟତେ ପର୍ଣ୍ଣଶଯ୍ୟାସୁ, ସୁପ୍ୟତେ ମାନେ ଶୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୋଉଠି? ପର୍ଣ୍ଣଶଯ୍ୟାସୁ, ପତ୍ର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ, ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ଭଗ୍ନାଂଶୁ, ଯିଏକି ଆପେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବେ, ଆପେ ଝଡି ପଡିଥିବା ପତ୍ର ଭୂତଳେ, ହେଲା, ଆପେ ଝଡି ପଡିଥିବା ପତ୍ର ଭୂତଳେ ବା ଭୂମି ଉପରେ ଝଡି ପଡିଥିବା ପତ୍ର ଉପରେ, ପତ୍ର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଶୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କେତେବେଳେ? ନା ରାତ୍ରିଷୁ, ରାତ୍ରି ଗୁଡିକରେ, ପ୍ରତି ରାତିରେ ତମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମକୁ ଶୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ କି ଶ୍ରମ କ୍ଷୀର୍ଣ୍ଣେନ, ଦିନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ କ୍ଷୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ, ଅର୍ଥାତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିବ, କଷ୍ଟ ପାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ବି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ପର୍ଣ୍ଣଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଶୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଗୁଡାକ କି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, ସ୍ୱୟଂ ଭଗ୍ନାଂଶୁ ଭୂତଳେ, ଆପେ ଝଡିଥିବା ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଉପରେ। ତସ୍ମାତ୍ ଦୁଃଖ ମତ ବନମ୍, ତସ୍ମାତ୍ କହିଲେ ସେହି ହେତୁରୁ, ଦୁଃଖ ମତ ବନମ୍, ବଣଟି କଣ? ଦୁଃଖକର ଅଟେ। କାରଣ ଶୟନ ବି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବି ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବଣଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁଃଖକର, ନାଇଁ କି? ତାପରେ କଣ କହିଲେ ଆଉ? ଉପବାସଶ୍ଚ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଥା ପ୍ରାଣେନ ମୈଥିଳୀ। ହେଲା, ପୁଣି କହିଲେ ହେ ମୈଥିଳୀ, ମୈଥିଳୀ ମିଥିଳା ଦେଶର ରାଜକୁମାରୀ ହେଇଥିବା ହେତୁରୁ ତାଙ୍କର ନାଁ କଣ? ମୈଥିଳୀ, ଜାନକୀଙ୍କ ନାଁ। ତାହେଲେ ହେ ମୈଥିଳୀ, ଉପବାସଶ୍ଚ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଉପବାସ ଯୁକ୍ତ ଚ, ଉପବାସଶ୍ଚ ମାନେ ଭୋକିଲା, ଉପବାସ, ଉପାସ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, କୃଯୁକ୍ତ ତବ୍ୟ, ଯଥା ପ୍ରାଣେନ, ତାହେଲେ ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରାୟତଃ, ହେଲା, ନିଜକୁ, ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରାୟତଃ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଫଳମୂଳ ବଣରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଉପବାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ସହିତ ଜଟା ଭାରଶ୍ଚ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ହେଲା, ଜଟା ଭାର ଯୁକ୍ତ ଚ, ଜଟା ଭାର ଯୁକ୍ତ ଚ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କୃଯୁକ୍ତ ତବ୍ୟ, ବକ୍କଳାମ୍ବର ଧାରଣମ୍, ବକ୍କଳ ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର ଧାରଣମ୍। ତାହେଲେ ବକ୍କଳକୁ, ଗଛର ବକଳକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଅମ୍ବର ରୂପେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଠି ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ରେଶମୀ ପାଟ ଲୁଗା ମିଳିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବକ୍କଳକୁ ଅମ୍ବର ରୂପରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଜଟା, ହେଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ କଣ ଚୁଟି ଗୁଡିକ, କେଶ ତେଲ ବିହୁନେ କେଶ କଣ ହେଇଯିବ? ଜଟା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଜଟାର ଭାରକୁ ତୁମେ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ବଣଟି ନିହାତି ଦୁଃଖକର। ହେଲା, ଏକରେ କଣ? ବଣରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡିବ, ସ୍ୱୟଂ ପତିତ ପର୍ଣ୍ଣଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଶୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଜଟାଭାର ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବକ୍କଳକୁ ଅମ୍ବର ରୂପରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ନିହାତି ବଣଟି ଦୁଃଖକର ଅଟେ। ତେଣୁ ବଣକୁ ଯିବାଟା ତୁମର ଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ କଣ ବୁଝେଇକି କହିଥିଲେ, ବଣଟି ବହୁତ ଦୋଷକର ଅଟେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି 19ରୁ 23 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ତାର ବ୍ୟାକରଣ ସହିତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତୁମେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ପଢ, ବୁଝ ଏବଂ ତାକୁ ତାର ଓଡ଼ିଆ ସରଳାର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଆଉ କିଛି ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡରେ ଆମେ 24 ଶ୍ଲୋକରୁ କେତେ ଅଛି? 32 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିକି ଏଇଠିକୁ ପରିସମାପ୍ତି କରିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ଥାଉ। ଏଇଠି ଆସିଛି କୋଉଥିରୁ? ନା ରାମାୟଣର ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡରୁ। ଏବେ ରଖିବା।